ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଚେରି ଚରାଳି। କ୍ରିକେଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର, ଫୁଟବଲରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି, କଳାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ହେଲେ ଏବେ ବି ଛେଳି ଚରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ମଉଳି ଯାଇନି। ଏବେ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ଯେ ଡାକରା ଆସିଯିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହା ସେ ଭାବନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭତରା ଏକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ। ନବରଙ୍ଗପୁର କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ନବରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ରିକେଟ ଓ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଜମ୍ମୁ, ନାଗପୁର, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ତାଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭତରା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭତରା। ମୋ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। ସାର୍ ମୁଁ 3ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଛି। ୟେଲୋ ଟେନିସ୍ ଯାଇଥିଲି ଜାମ୍ମୁ ଆଉ ନାଗପୁର, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେନିସ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଟା ମଥୁରାରେ। ତ ଖେଳବାଟା ସାର୍ ମୋର ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ସାନ୍ ବେଲ୍ଟୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ସେଟା, ଆଉ ଖେଳବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଖେଳିଛି ମୁଁ। ଆଉ କଲେଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ମୋର ବାହାରକୁ ଯିବାଟା। କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କଲେଜ ସରିଲାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି ସାର୍। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଘରେ ଯେଉଁ କାମ ଦାମ ବି କରୁଛି, ଛେଳି ବି ଚରାଉଛି, ତ କିଛି ବି ମୋତେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବି ସାର୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କହୁଛି ତ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ କି କିମ୍ବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜବ୍ଟି ମିଳିଲେ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରଖିପାରିବି। आम पाठ पढ़ाइलु पढ़ी बोली छाइला ये काय से पढ़ी बोली छाइला से आम पाठ पढ़ाइलु एते पाठ पढ़ाइलु जे आमके किछि खंडे टोकी खंडे के मिलला नहीं किछि नहीं से जंती पारला इति जीवी बोली कर कहला मिसा आम मना नहीं करलु से आगे बड़ बोली कर आम छाइलु घर लोग एबे एतकी दिन पढ़ला को फुटबॉल क्रिकेट खेलवा काजे मिसा गला आम किछि बोली कहलु नहीं जाओ आगु बड़ बोली कर कहलु आम ये से बढ़ले सरी आमके खुशी लागसी बोली कर कहलु जे किछि ना हमर जियो गोटे के ए चाकरी की कायटा खंडे के मिसा मिलले सरी हमर माँ बापार खुशी हेतु एते एते बोला पर केते कष्ट करी आम तास बास करी कष्ट करी आम पाठ पढ़ाइलु जियो गोटे के किछि खंडे मिलला नहीं खाइटा मिस खंडे के देले सरी आम सरकार लोग साहाय्य करले आम बोल रहे तू हमर जियो खंडे तार खुशी मिसा चाहे ताकि आम माँ बापा मिस तार खुशी खंड चाहे तू जिला खंडे के ना करता ये ब्लॉक खंडे के ना करता एबे छेली चरे करी बुलसीचे तास बास करी आम बचबुचे खाइट खंडे टोकी खंडे के मिलले सर आम खुशी लागता आम एतकी करलु किछि हेले आमके खंड मिलला नहीं। भाग्यवती भद्रा जने सर्वगुण संपन्न कहले अत्युक्ति हेब नहीं, किंतु बणमल्ली बणरे फुटी मरिगला भली भाग्यवतीଙ୍କର प्रतिभा तांको गाँ दांड धूली हजि जाइछि। आर्थिक अनटन दे गति करथुवा भाग्यवतीଙ୍କ परिवार ପାଇଁ भाग्यवतीଙ୍କ इच्छाକୁ पूरण करिबारे असमर्थ अटंती। घरर दुर्बल परिस्थिति को देखि भाग्यवती छेଳି चराइबा सह चाष कामरे परिवार लोकଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। भाग्यवतीଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ବୋଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମରୁ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ଭାଗ୍ୟବତୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ। କିଏ କହିପାରିବ କେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିଯିବ, ଏହି ଆଶାରେ ସେ ଆଜି ବି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ପରିବାର। भाग्यश्री भतरा आम जो जाइल घर को जाइलु आम घर लोक सहित भी कथा मो सहित भी
भाग्यश्री सहित निजे पर्सनाली इंटरेक्शन करथिले सहित डिटेल डिस्कसन होला परे मु जानिबा को पाइली कि से स्टेट लेवल काश्मीर हरियाणा एक जब से जाइकी जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेली एवं फुटबॉल भी राउरकेला बारिपदा ये सब जगह जाइकी से फुटबॉल भी खेली इवन से एसटीसी स्पोर्ट्स रे भाग नहीं कि भल तांकर माने करूछंती सहित डिटेल डिस्कसन कला परे मु तांके कहितलु कि आपण जदि चाहिबे आमे कलेक्टर सार सहित कथा है हायर अथॉरिटी सहित कथा है गवर्नमेंट जहाँ भी सुविधा अच्छी आमे आपण को जोगई देबू आपण गोटे भल स्पोर्ट्समैन हो पारे एवं आग गोटे भल भविष्य हो पार आपण सोसाइटी खेलिबे आपण राज्य खेलिबे आमे सब डिस्कसन करथिलु किंतु से कहितिले कि जेहेतु घरे मते मना करूछंती घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी एबडी घरे मते छाड़ू नांती घरे नाराज अछंती पढ़ी की जॉब करिया चेष्टा करूची स्टिल आमे तांको कहितिलु देखंतु आपण जेतेबेले कहिबे गवर्नमेंट आपनक संगे सब बेले अछि सब प्रकार सहायता देबा को राज्य अछि से सेतिपय जेतेबेले हमकु जेते प्रकार सुविधा मांगबे आमे सरकारक द्वारा जेते प्रकार हो पार आम चेष्टा करूँ देवाई। सार मु कहवा गले से झीटा पूरा गरीब झीटा देखा गले हाई स्कूल टाइम रू सी खेलकूद प्रति आग्रह अच्छी जता सी डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल सबू जिनस आग्रह अच्छी किंतु से अत्यंत गरीब परिवार ताकू टिके सरकार सहायता देखी डिस्ट्रिक्ट लेवल एवं स्टेट लेवल रे नहीं कि जोटा सरकार सहायता अच्छी ताकू नहीं कि आग्रह बढ़ाइबे बोलिकी मोर विनीत अनुरोध। तेरे भाग्यवती भली युव प्रतिभावान खेलाड़ी को जिला प्रशासन आवश्यक सहयोग जोगाई देवा सह खेल पई प्रशिक्षण मध्य जोगाई देवा आवश्यक रही। नवरंगपुर जिलारो संजीव नायकଙ୍କ रिपोर्ट सेटोडिया।